Niabot na sad ang takna nga manglaag na sad mi. So for today's video mga yo, padong daay mi karon sa Naga. Kay mangita mi kaon kay Sabado maron aw busog mi ron. Padayon namong dagan kay mangita mi ka parkingan. Pag abot namo sa parkinganan nanaog ming tanan. Daghan ang mga naninda makasuya sa mata. Mamili lang ka kung asa kanila. Mauni ang tindahan nga among napilian. Daghan kaayog sudan nga imong kapilian. Nindot ang lugar nga among gikan-an. Pag abot na dayon sa sudan nangaon naming tanan. Pag human na mo kaon namarog nami dayon. Naay tindahan nga daghag duwaan na asay bata nga nagduwa-duwa. Nindot ilaag kung daghan kag kwarta kay ugwa kay kwarta igura ka magnganga. Galakalakaw ming duha murag artista pahili sa kanon nga among gikaon. Nindot ilang plaza kay puwerteng hayaga na apay dagat nga puwerteng tinawa. Nindot ang Naga kay puwerteng sadya kung magdit-dit gani ka aw ari na lang ka. Pag human na mo lakaw-lakaw gibati mi kauhaw ni hapit mi diri para magpabugnaw. Pag human na mo palit tumambay kami saglit para mainip at sa sobra naming inip nanguli mi kalit hanggang sa muli nating pagkikita